energy stored in capacitor. Okay, another tiny bits from subtopic 2.1. Okay, sebelum Miss mula berbincang, Miss nak betulkan sedikit. If you realize, this was the initial notes kamu Ini nota asal kamu yang diberi, yang dah di-upload daripada yesterday lagi lah dekat Telegram bot itu. Okay, lepas tu pagi tadi kamu dapat update daripada bot dan juga saya pun ada mention dalam kelas. Ada perubahannya adalah perkataan dalam tulisan putih, tulisan merah itu, betul? Okey, sebenarnya kepada yang dah buat perubahan atau dah download nota yang baru, saya minta maaf sangat-sangat. Yang versi kedua itu adalah salah. Yang pertama, yang asal itu tetap betul. So, kepada siapa yang dah buat sebarang perubahan, saya minta maaf sangat-sangat. Tolong minta letak sticky notes ke apa, tukar balik kepada yang asal ini. The actual one, itu yang betul. Even a few minutes before kita punya kelas, kami masih berbincang berkaitan isu ini sebab ada perjangkahan pendapat sebab terjumpa beberapa informasi berkaitan knowledge ini daripada beberapa buku international yang memberi pendapat yang berlainan. Tapi setelah dikaji dan ditengok dengan secara teliti, bukan informasi yang diberi itu perjangkahan, dia bergantung kepada penggunaan ayat dan juga informasi yang cuba disampaikan dekat situ. So finally we have concluded kata nota yang asal telah betul. Okay, so nanti kita akan tengok balik part inilah. So saya harus betulkan, saya pun dah upload balik yang baru dekat Telegram bot. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya pun dah terkabut sebenarnya. Tapi I'm extremely sorry for that. Saya harap you get this one. This is the real copy lah. Ini yang asal. Energy produced by the battery tidak sama dengan energy stored in the capacitor. Okay, nota versi kedua dia cakap sama. Yang sebenarnya adalah tidak sama. So pastikan you get this point correct lah. Kamu kena dapat yang ni betul. Dan juga kalau kamu encounter mana-mana kawan lain yang guna juga nota daripada bot itu, kalau kamu perasan dia guna yang ada tulisan merah tu, minta dia betulkan. Ini yang betul So dia, kalau yang tulisan merah tu salah. So dia kena tulisan hitam. Nota versi yang pertama sekali tu betul dan juga nota yang baru saya upload ni pun betul. Yang versi kedua tu salah. Saya minta maaf. For that. So energy stored in the capacitor, kita nak cakap pasal energy stored. Okay, usually ataupun by definition, the definition of capacitor adalah the ability to store the charge, betul tak? Whereas capacitor adalah the device yang akan store those charge. At the same time, dia bukan sahaja akan store charge, dia boleh juga store the potential difference between them. Okay, potential difference between them. So disebabkan dia tengah store charge dan juga potential difference, dia akan ada energy juga yang setiap kapasitor boleh store. So a charge capacitor stores electrical energy. Memang dia akan store indirectly while dia tengah storing the charge. The energy stored in the capacitor will be equal to the work done to charge it. Okay, apa saja energy that the capacitor is going to keep is going to be the same as the work done that you have done in order to charge it. Okay. So this is your circuit. Ini adalah kapasitor kamu. Ada kapasitor and then kita connect dia across potential. Mula-mula dia tak ada charge. Okay, dia tak ada charge Kamu akan connect dia. Switch on. Okay, the cable is switched on dekat sini. Arus akan lalu. Okay, proses charging ini kita akan tengok on Friday lah. How are you going to charge the capacitor? Kita akan tengok on Friday. So, as you are charging, you're going to store charge. So, akan slowly simpan charge. Okay, charges begins to accumulate on the plate. At the same time, a small amount of work dW is done in bringing a small amount of charge from the battery to the capacitor. How are you accumulating the charge on the plate adalah by the process of the work that has been done by the battery. Battery ini akan buat kerja untuk transfer the charge from here to here. Battery ini yang akan transfer the charge from here to here and then slowly dia akan leave those charges. Dia akan slowly accumulate the charges. Okay, so the work that has been done by the battery, dW is equals to V dQ. Okay, dW is equals to V dQ. Equation ini sebenarnya sama sahaja daripada equation daripada chapter 1 yang kamu belajar, iaitu potential V sama dengan work done over Q as charge.
you remember, kita ada buat equation ini. You rearrange this one, you will get W equals to B Q. Alright, cuma dekat sini we are talking about small amount of work, therefore we are talking about small amount of charge. If you do small amount of work, you're going to store small amount of charge. So dW is equals to B dQ. Ini adalah, we are referring to the very small amount of work dekat sini. And then we know that P pula sama dengan Q over C comes from the definition of the capacitance, iaitu ratio of the charge to the potential difference. Kita rearrange, kita dapat P akan sama dengan Q over C. So you're going to substitute this into the V here. Kita akan dapat dekat tempat V ni sebanyak Q over. Then you're going to integrate on both sides. So you will end up with W is equals to half of Q squared over C. So this is the work that you have actually done to store the charge. Ini adalah kerja yang kita buat untuk store the charge. Dalam proses bateri ini bawa charge dari sini pergi ke sini. Okay, this is how much work you have done. Okay, so since this is the work that you have done, dekat atas ni dah cakap energy stored in the capacitor will be equals to the work done to charge it. Okay, so if this is the work that you have done, this much charge yang kamu akan store. Okay, so the energy that you have stored here akan sama sebab W is equals to 2 based on this word here. Energy stored equals to work done. U sama dengan W. Okay, so now you will have U is also equal to half of Q squared. Iaitu whatever charge you store, you square kan bahagi dengan nilai capacitance. Okay, since we have this equation here, P is equals to Q over V, you can also have energy stored such as U is equals to half CV square, iaitu dekat tempat Q ni, kamu substitute dia seperti P darab dengan V, akan dapat 1 over 2 P square, V square over C, kamu cancel 1 over 2 CV square, so you get this one. By substituting CV dekat tempat Q, gunakan input ini. Ataupun dekat tempat C ni, you substitute. Dekat tempat C ni, kamu substitute Q over V. Okay, so U is equals to half Q square over C. 1 over 2 Q square. Tempat C tu kita substitute dengan Q over V. And then you will end up with 1 over 2 Q. Right, so all these three equations can be used sebab dia adalah derivation daripada this definition here. Okay, so kalau ada informasi on Q dan C, kita guna equation yang pertama. Kalau C dan B, guna yang kedua. Kalau Q dan B, guna yang ketiga. Kalau cukup semua tiga-tiga informasi, you can choose whatever you have memorized lah. Selalunya ini paling common lah, kita akan guna U is equal to half CB square. U is equal to half CB square. Okay, so however, apa yang perlu kamu faham dekat sini adalah whatever work that you have done to charge the capacitor is equals to whatever energy that you're going to store in the charge. So W is equals to U. Lepas jiran kita dapat ini, and then you have three other equation based on substitution dekat sini. From the formula above, the energy stored in the capacitor is half of the energy produced by the battery. Okay? Siapa yang dah tukar nota kamu? Tolong pastikan kamu catat balik yang betul ya. The energy stored in the capacitor is half of the energy produced by the battery. Maksudnya energi yang kita simpan dalam kapasitor, U kapasitor, adalah sama dengan half of the energy provided by the battery. Okay, UC akan sama dengan half of U. Okay, maksudnya ini bateri kamu, di kapasitor kamu. Bateri ini akan ada energi. Okay, dia akan ada energi, dia akan produce energi. Contoh energi yang dia produce adalah 10 joule. Ini adalah daripada bateri. But whatever the capacitor is going to store adalah only half of it. Dia hanya akan simpan separuh daripada itu. 5 joule saja dia akan simpan. Kenapa? Sebab
only kerja sebanyak 5 joule yang telah dibuat dekat sini. Only 5 joule of work has been done here. This is because kita akan ada 5 joule yang missing ini, 10 tolak 5 ni kita dapat 5 joule lagi. Baki 5 joule ini adalah loss to the surrounding as heat. Loss to the surrounding as heat. So every single time you are charging a capacitor, there will be energy loss to the surrounding as heat. Okay, memang akan ada. So secara conclusionnya, energy stored in the capacitor akan jadi half of QB based on yang dekat atas ni. Yang ini half of QB. Ikutlah suka hati kamu, kamu nak guna yang mana? Half QB ke? Half CV square ke? Ataupun half Q square C ke? Semua boleh. Okay. However, energy produced by the battery ataupun energy supplied by the battery ataupun energy delivered by the battery adalah QB sahaja. Okay. So you're going to have a whole amount from the battery, hanya half akan diberi kepada kapasitor itu because another half is lost to the surrounding. So dekat sini dia cakap energy loss adalah energy produced by the battery minus energy stored in a charged capacitor. Meeting perkataan kapasitor dekat sini. Tolong tambah itu sebab. Okay. Alright. Itu sahaja untuk 2.1. So we have officially finished 2.1 dekat sini.